श्रीविष्णुकवचं श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो। सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा। ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद्वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं यद्धृत्वा पठनाद् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवेत् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। इदं कवचमत्यन्त गुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात्। त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च। बालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः। क्लीं कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहाननं मम। अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयं। क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः। क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु। हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम। गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु। क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः। कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौ ज्ञेयुतौ मनुः। अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु। पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः। शक्थिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम्। ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु। श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः। भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः। जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः। त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः। अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको विंशदर्णकः। सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली। नमो भगवते पश्चाद् वासुदेवाय तत्परं। ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु। श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः। गदाद्यायुधो विष्णुर्मामग्नेर्दिशि रक्षतु। ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो
दक्षिणे मां सदावतु। तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च। स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु। क्लीं ह्रसिके पदंसाय नमो मां वारुणोऽवतु। अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु। श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः। द्वादशार्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु। वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परम्। श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः। द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु। कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं। नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजानमच्युतं। द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रोऽप्यधो मां सर्वदावतु। कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयादेशा मां पातु चोर्ध्वतः। इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं। ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत्ततः। सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः। मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेत् ध्रुवम्। यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं। मन्त्रसिद्धिर्भवेत् तस्य पुरश्चर्याविधानतः। स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। दशवर्षसहस्राणि पूजायाः फलमापुनुयात्। भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा। कलां नार्हन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत्। इदं कवचमज्ञात्वा यजेद्यः पुरुषोत्तमं। शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति। श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे त्रैलोक्यमङ्गलं नाम विष्णुकवचं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीनारायणहृदयस्तोत्रं विनियोगः। अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। नारायणो देवता नारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः। नारायण परो धर्मो
नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो विद्यानारायणः परः। विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः। जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः। वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं। हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तु ते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु। नरकार्णवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु। मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु। मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्त मखिलात्मा महाश्रय। सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु। प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु। त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु। पुनस्तेस्तु नमो नमः। अथ प्रार्थना। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः। प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं। नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भवबोधकः। भवार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपे संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् अवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः। यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। इत्यथर्वणरहस्ये उत्तरभागे श्रीनारायण हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। श्री नारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकलस्थितिकारणाय नारायणाय भवभीतिनिवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नारायणाय शतचन्द्रनिभाननाय नारायणाय मणिकुण्डलधारणाय नारायणाय निजभक्तपरायणाय नारायणाय सुभगाय नमो नमस्ते। नारायणाय सुरलोकप्रपोषकाय नारायणाय खलदुष्टविनाशकाय नारायणाय दितिपुत्रविमर्दनाय नारायणाय सुलभाय नमो नमस्ते। नारायणाय रविमण्डलसंस्थिताय नारायणाय परमार्थप्रदर्शनाय नारायणाय अतुलाय अतीन्द्रियाय नारायणाय विरजाय नमो नमस्ते। नारायणाय रमणाय रमावराय नारायणाय रसिकाय रसोत्सुकाय नारायणाय रजोवर्जितनिर्मलाय नारायणाय वरदाय नमो नमस्ते। नारायणाय वरदाय मुरोत्तमाय नारायणाय अखिलान्तरसंस्थिताय नारायणाय भयशोकविवर्जिताय नारायणाय प्रबलाय नमो नमस्ते। नारायणाय निगमाय निरञ्जनाय
नारायणाय च हराय नरोत्तमाय नारायणाय कटिसूत्रविभूषणाय नारायणाय हरये महते नमस्ते। वारायणाय कटकाङ्गदभूषणाय नारायणाय मणिकौस्तुभशोभनाय नारायणाय तुलमौक्तिकभूषणाय नारायणाय च यमाय नमो नमस्ते। नारायणाय रविकोटिप्रतापनाय नारायणाय शशिकोटिसुशीतलाय नारायणाय यमकोटिदुरासदाय नारायणाय करुणाय नमो नमस्ते। नारायणाय मुकुटोज्ज्वलसोज्ज्वलाय नारायणाय मणिनूपुरभूषणाय नारायणाय ज्वलिताग्निशिखप्रभाय नारायणाय हरये गुरवे नमस्ते। नारायणाय दशकण्ठविमर्दनाय नारायणाय विनतात्मजवाहनाय नारायणाय मणिकौस्तुभभूषणाय नारायणाय परमाय नमो नमस्ते। नारायणाय विदुराय च माधवाय नारायणाय कमठाय महीधराय नारायणाय उरगाधिपमञ्चकाय नारायणाय विरजापतये नमस्ते। नारायणाय रविकोटिसमाम्बराय नारायणाय च हराय मनोहराय नारायणाय निजधर्मप्रतिष्ठिताय नारायणाय चमकाय नमो नमस्ते। नारायणाय भवरोगरसायनाय नारायणाय शिवचापप्रतोटनाय नारायणाय निजवानरजीवनाय नारायणाय सुभुजाय नमो नमस्ते। नारायणाय सुरथाय सृहच्छ्रिताय नारायणाय कुशलाय धुरन्धराय नारायणाय गजपाशविमोक्षणाय नारायणाय जनकाय नमो नमस्ते। नारायणाय निजभृत्यप्रपोषकाय नारायणाय शरणागतपञ्जराय नारायणाय पुरुषाय पुरातनाय नारायणाय सुपथाय नमो नमस्ते। नारायणाय मणिश्वासनसंस्थिताय नारायणाय शतवीर्यशताननाय नारायणाय पवनाय च केशवाय नारायणाय रविभाय नमो नमस्ते। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या विजयसखेरतिरस्तु न मे नवद्या। श्रीनारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। श्रीविष्णुकवचम। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच
भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो। सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा। ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद्वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवेत् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। इदं कवचमत्यन्त गुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात्। त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च बालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायात् श्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहाननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयं क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौ ज्ञेयुतौ मनुः अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः शक्तिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम् ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको विंशदर्णकः सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली नमो भगवते पश्चात् वासुदेवाय तत्परं ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः गदाद्यायुधो विष्णुर्मामग्नेर्दिशि रक्षतु ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु तारो नमो भगवते
रुक्मिणीवल्लभाय च स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु क्लीं ह्रसिके पदंसाय नमो मां वारुणोऽवतु अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः द्वादशार्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परं श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजानमच्युतं द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रोऽप्यधो मां सर्वदावतु कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयादेशा मां पातु चोर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं तव स्नेहान्मया ख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत्ततः सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेत् ध्रुवं यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं मन्त्रसिद्धिर्भवेत् तस्य पुरश्चर्याविधानतः स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् दशवर्षसहस्राणि पूजायाः फलमापुनुयात् भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा कलां नार्हन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत् इदं कवचमज्ञात्वा यजेद्यः पुरुषोत्तमं शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति। श्रीनारद पंचरात्रे ज्ञानामृतसारे त्रैलोक्यमङ्गलं नाम विष्णुकवचं सम्पूर्णम्। श्रीविष्णुकवचं श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो। सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा। ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद्वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवेत् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव
पठनाद्धारणाद्यतः एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। इदं कवचमत्यन्त गुप्तं कुत्रापि नो वदेत्। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्। शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात्। त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च। भालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः। क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः। क्लीं कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां। गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहाननं मम। अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः। गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयं। क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः। क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात्। क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु। हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम। गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु। क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः। कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौ ज्ञेयुतौ मनुः। अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु। पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः। शक्तिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम्। ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु। श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः। भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः। जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः। त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः। अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको विंशदर्णकः। सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली। नमो भगवते पश्चाद् वासुदेवाय तत्परं। ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु। श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः। गदाद्यायुधो विष्णुर्मामग्नेर्दिशि रक्षतु। ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु। तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च। स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु। क्लीं ह्रसिके पदंसाय नमो मां वारुणोऽवतु। अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु। श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः। द्वादशार्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु। वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परं। श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः। द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु। कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं। नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजानमच्युतं।
द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रोऽप्यधो मां सर्वदावतु। कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयादेशा मां पातु चोर्ध्वतः। इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं। ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं तव स्नेहान्मया ख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत्ततः सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः। मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेत् ध्रुवम्। यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं। मन्त्रसिद्धिर्भवेत् तस्य पुरश्चर्याविधानतः। स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। दशवर्षसहस्राणि पूजायाः फलमापुनुयात्। भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा। कलां नार्हन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत्। इदं कवचमज्ञात्वा यजेद्यः पुरुषोत्तमं शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति। श्रीनारद पंचरात्रे ज्ञानामृतसारे त्रैलोक्यमङ्गलं नाम विष्णुकवचं सम्पूर्णम्। ॐ श्री विष्णवे नमः। श्रीनारायणहृदयस्तोत्रं विनियोगः। अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। नारायणो देवता नारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः। नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः। विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः। जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः। वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं। हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायणः
नारायण नमोऽस्तु ते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्त मखिलात्मा महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। अथ प्रार्थना। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः। प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं। नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भवबोधकः। भवार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपे संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं
एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं, सर्वान् कामान् अवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत्, इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः। यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं, भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं, सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः, गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। इत्यथर्वणरहस्ये उत्तरभागे श्रीनारायण हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। श्री नारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय, नारायणाय सकलस्थितिकारणाय, नारायणाय भवभीतिनिवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नारायणाय शतचन्द्रनिभाननाय, नारायणाय मणिकुण्डलधारणाय, नारायणाय निजभक्तपरायणाय, नारायणाय सुभगाय नमो नमस्ते। नारायणाय सुरलोकप्रपोषकाय, नारायणाय खलदुष्टविनाशकाय, नारायणाय दितिपुत्रविमर्दनाय, नारायणाय सुलभाय नमो नमस्ते। नारायणाय रविमण्डलसंस्थिताय, नारायणाय परमार्थप्रदर्शनाय, नारायणाय अतुलाय अतीन्द्रियाय, नारायणाय विरजाय नमो नमस्ते। नारायणाय रमणाय रमावराय, नारायणाय रसिकाय रसोत्सुकाय, नारायणाय रजोवर्जितनिर्मलाय, नारायणाय वरदाय नमो नमस्ते। नारायणाय वरदाय मुरोत्तमाय, नारायणाय अखिलान्तरसंस्थिताय, नारायणाय भयशोकविवर्जिताय, नारायणाय प्रबलाय नमो नमस्ते। नारायणाय निगमाय निरञ्जनाय, नारायणाय चहराय नरोत्तमाय, नारायणाय कटिसूत्रविभूषणाय, नारायणाय हरये महते नमस्ते। वारायणाय कटकाङ्गदभूषणाय, नारायणाय मणिकौस्तुभशोभनाय, नारायणाय तुलमौक्तिकभूषणाय, नारायणाय च यमाय नमो नमस्ते। नारायणाय रविकोटिप्रतापनाय, नारायणाय शशिकोटिसुशीतलाय, नारायणाय यमकोटिदुरासदाय, नारायणाय करुणाय नमो नमस्ते। नारायणाय मुकुटोज्ज्वलसोज्ज्वलाय, नारायणाय मणिनूपुरभूषणाय,
नारायणाय ज्वलिताग्निशिखप्रभाय नारायणाय हरये गुरवे नमस्ते। नारायणाय दशकण्ठविमर्दनाय नारायणाय विनतात्मजवाहनाय नारायणाय मणिकौस्तुभभूषणाय नारायणाय परमाय नमो नमस्ते। नारायणाय विदुराय च माधवाय नारायणाय कमठाय महीधराय नारायणाय उरगाधिपमञ्चकाय नारायणाय विरजापतये नमस्ते। नारायणाय रविकोटिसमाम्बराय नारायणाय च हराय मनोहराय नारायणाय निजधर्मप्रतिष्ठिताय नारायणाय चमकाय नमो नमस्ते। नारायणाय भवरोगरसायनाय नारायणाय शिवचापप्रतोटनाय नारायणाय निजवानरजीवनाय नारायणाय सुभुजाय नमो नमस्ते। नारायणाय सुरथाय सृहच्छ्रिताय नारायणाय कुशलाय धुरन्धराय नारायणाय गजपाशविमोक्षणाय नारायणाय जनकाय नमो नमस्ते। नारायणाय निजभृत्यप्रपोषकाय नारायणाय शरणागतपञ्जराय नारायणाय पुरुषाय पुरातनाय नारायणाय सुपथाय नमो नमस्ते। नारायणाय मणिश्वासनसंस्थिताय नारायणाय शतवीर्यशताननाय नारायणाय पवनाय च केशवाय नारायणाय रविभाय नमो नमस्ते। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या विजयसखेरतिरस्तु न मे नवद्या। श्रीनारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। श्रीविष्णुकवचम श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो। सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा। ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद्वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं। यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवेत्। त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः
इदं कवचमत्यन्त गुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात् त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च बालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहाननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयं क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करौपायात् क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौ ज्ञेयुतौ मनुः अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः शक्तिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम् ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वकोविंशदर्णकः सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली नमो भगवते पश्चाद् वासुदेवाय तत्परं ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः गदाद्यायुधो विष्णुर्मामग्नेर्दिशि रक्षतु ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु क्लीं ह्रसिके पदंसाय नमो मां वारुणोऽवतु अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः द्वादशार्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परं श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजानमच्युतं द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रोऽप्यधो मां सर्वदावतु कामदेवाय विद्महे
पुष्पबाणाय धीमहि तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयादेशा मां पातु चोर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रफटेत्ततः सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेत् ध्रुवं यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं मन्त्रसिद्धिर्भवेत् तस्य पुरश्चर्याविधानतः स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् 10 वर्षसहस्राणि पूजायाः फलमापुनुयात् भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा कलां नार्हन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत् इदं कवचमज्ञात्वा यजेद्यः पुरुषोत्तमं शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति। श्रीनारद पंचरात्रे ज्ञानामृतसारे त्रैलोक्यमङ्गलं नाम विष्णुकवचं सम्पूर्णम्।